visi, ne vidiš sve. Grune produkcija, ne manja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Crafts, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Zdravo i dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Gruin. Ovo je drugi deo mini serijala o usponu kompanije DJI i pričama o njihovoj konkurenciji i problemima sa kojima su se sve suočavali pre nego što su postali ovako veliki. Dron sa samo jednim rotorom 2008. godine koštao je oko $30.000. Zvuči preskupo, ali kupaca za takve proizvode nije nedostajalo. Taj model je razvio DJI-a njegov osnivač i vlasnik Vang Tao, koji je tada bio student treće godine diplomskih studija, kaže da je lično on rukom zavrtao šrafove na svim dronovima koji su išli u prodaju. U ovom videu pratit ćemo kako se firma DJI transformisala iz skoro bankrotirane kompanije za sklapanje modela aviona u globalnog giganta za proizvodnju dronova. U prvom delu emisije čuli ste priču o DJI-u do 2008. godine, konkretno o njegovom osnivaču Vang Tao, koji je napustio treću godinu univerziteta da bi razumeo zašto žirokopteri mogu da lebde u vazduhu. Sa 23 godine upisao se na inženjerski odsek Univerziteta nauke i tehnologije u Hong Kongu, da bi ponovo nastavio svoje školovanje, fokusirajući se ovaj put na sisteme kontrole leta bespilotnih letelica. Uz pomoć i podršku svog mentora, profesora Li-Zek Yanga, renomiranog stručnjaka za robotiku, Vang Tao ne samo da je uspešno razvio sistem kontrole leta, već je i osnovao firmu DJI 2006. godine sa namerom da zaradi prodajom modela helikoptera i njihovih komponenti. Međutim, tajming nije bio baš odgovarajući, ne samo za kompaniju Vang Tao, već i za sve kompanije koje su pravile dronove. Problem je bio taj što su dronovi u to vreme još uvek smatrani igračkama i nisu imali stvarnu industrijsku vrednost. Pored toga, Vang Tao je još bio neiskusan vođa i nije imao jasnu viziju šta je želeo da njegova kompanija postane u budućnosti. Kao rezultat toga, on ne samo da nije uspeo da zaradi, već je i upao u dugove. Na sreću, u pomoć je pritekao njegov mentor Li-Zek Yang, ulažući svoja lična novčana sredstva. Ali što je najvažnije, Vang Tao se fokusirao na tehnologiju, a 2008. godine napravio je pravi iskorak kreiranjem modela bespilotnog helikoptera od $30.000, kojeg sam na početku spomenuo. Zašto je taj dron sa jednim rotorom bio tako skup? A ljudi su ipak želeli da ga kupe. Pretpostavlja se da je to zato što ga je Vang Tao učinio retkim, gotovo jedinim proizvodom na tržištu sa potencijalom za upotrebu u različitim industrijama. Njegov dron imao je 5 ključnih karakteristika. Prvo, imao je efikasan kapacitet nosivosti. Dron bi mogao da nosi teret od oko 5 kg, kao što je visoko kvalitetna profesionalna kamera ili neki paket. Drugo, imao je stabilizaciju koja je smanjivala vibracije i poboljšavala stabilnost kamere, omogućavajući jasniju sliku. Pored toga, dron je mogao da prenosi video bežično, omogućavajući operateru da kontroliše uređaj sa velike udaljenosti u realnom vremenu. Jedna od ključnih tehnologija DJI-a bila je ta sposobnost drona da lebdi. Ta sposobnost lebdenja, koju sam pomenuo u prvom delu, jedan je od najsloženijih tehnoloških izazova za dronove i smatra se vrhuncem autonomnog sistema leta. Zahvaljujući toj osobini, dron je mogao da obavlja različite zadatke, kao što su snimanje izbliza i precizna isporuka. Autonomni let, zasnovan na tačkama puta, bio je još jedna važna karakteristika koja je pomogla DJI-u da nadmaši svoje konkurente. Korišćenjem unapred podešenih parametara kao što su tačke puta, visina, pravac i brzina leta, taj dron je mogao da leti od poletanja do sletanja potpuno autonomno, teoretski bez ikakvog učešća dron operatera. Sve te mogućnosti omogućavao je firmware drona, što je takođe bilo jedno od dostignuća Vang Tao-a. DJI-ev sistem kontrole leta treće generacije omogućio je da DJI bespilotne letelice obavljaju širok spektar zadataka, uključujući izviđanje, snimanje, mapiranje, transport i ispuštanje. Ali koliko je DJI napredovao u Kini u to vreme? Navešću vam 2 primera. Prvo, 2008. godine tokom zemljotresa u Sečuanu, Vang Tao je počeo da snima devastirana područja svojim dronom samo 3 dana nakon katastrofe.
Posetio je više od 10 pogođenih okruga i napravio preko 1000 fotografija, koje su imale ključnu ulogu u proceni štete i planovima za oporavak tog dela zemlje. Drugo, iste godine DJI je učestvovao na kineskoj izložbi bespilotnih letelica, koja je služila za razmenu iskustava između vojno-industrijskih preduzeća, Instituta za istraživanje odbrane i vazduhoplovnih akademija. Čak ni te organizacije nisu imale mnogo dronova u to vreme. Može se reći da su, iako je jako malo ljudi tada uopšte znalo za DJI, velike institucije sigurno čule za tu kompaniju. I zato su bile spremne da plate $30.000, pa čak i više za njegove proizvode. Kao što je Wang Tao rekao u jednom od svojih intervjua od 2008. DJI se nikada nije suočio sa problemima finansiranja. Naravno, u toj fazi DJI iz 2008. godine se značajno razlikuje od kompanije za koju znamo danas. Naravno, to se ne odnosi samo na DJI. Tada su sve male privatne kompanije sa bilo kojim nivoom tehnologije bile suočene sa izborom. Ili se držite velikih klijenata kao što je State Grid Corporation of China, proizvodite šta god im je potrebno i radite u jednoj ili nekoliko industrija kao specijalizovani dobavljači. A postojala je i druga opcija, nastaviti polako sa uplivom proizvoda među obične potrošače i prodavati im svoje sisteme i komponente. Međutim, u tom slučaju, da bi zaradili značajniji novac, trebalo je da ostvare visok obim prodaje. Wang Tao je bez oklevanja izabrao drugu opciju, koja je bila u skladu sa njegovim karakterom. Njegova strast za tehnologijom daleko je nadmašila njegovo interesovanje za saradnju sa velikim korporacijama. Kao rezultat toga, DJI se fokusirao na ulazak na tržište dronova širom sveta, nudeći svoje sisteme za kontrolu leta, stabilizatore, sisteme za video prenos, elektronske kontrolere brzine i druge komponente. 2010. DJI je objavio 4. generaciju svog sistema kontrole leta, Ace-1. Te dve male crne kutije uparene sa GPS prijemnikom činile su sistem. U to vreme to nije bio samo najmanji i najlakši sistem, već i najstabilniji, a bio je i kompatibilan sa raznim uređajima. Mogao se instalirati na bilo koji dron, koji je u to vreme bio dostupan, bilo da se napaja gorivom ili strujom, bez obzira na veličinu ili snagu. Do tada DJI je već izvozio svoje proizvode u Evropu i SAD, zarađujući $10.000 mesečno. Međutim, Wang Tao se suočio sa neočekivanim problemom sa jednim od svojih distributera na Novom Zelandu. Najpopularniji proizvod tamo nisu bili sistemi za kontrolu leta, već stabilizatori za kamere. To je bilo u suprotnosti sa vizijom Wang Taoa, pošto je DJI-ev primarni fokus bio na sistemima kontrole leta. Pa zašto su se stabilizatori bolje prodavali? Nakon detaljnog istraživanja ispostavilo se da su lokalni kupci u velikim količinama kupovali gimbale kako bi ih ugrađivali na kvadrokoptere. Ti stabilizatori korišćeni su za postavljanje malih kamera, omogućavajući jednostavno snimanje iz vazduha. Wang Tao je otkrio da su kvadrokopteri lakši za rukovanje i znatno jeftiniji u poređenju sa dronovima sa jednim rotorom. Sad, zašto su kvadrokopteri odjednom postali toliko popularni? Odgovor leži u brzom razvoju elektronske industrije. Što se tiče principa leta, i dronovi sa više rotora i sa jednim rotorom generišu podizanje na isti način, rotirajući propelere kako bi se stvorio protok vazduha naniže. Međutim, bespilotne letelice sa više rotora, posebno kvadrokoptere, mnogo je lakše kontrolisati. Kada se posmatra odozgo, struktura kvadrokoptera je uvek savršeno simetrična. 4 propelera, 2 rotiraju u smeru kazaljke na satu i 2 u suprotnom smeru. Potpuno neutrališu svako rotaciono kretanje oko svoje ose. Teoretski, ako je podizanje sa sva 4 propelera jednako, kvadrokopter će se podizati i spuštati vertikalno i lebdeti u mestu. Za horizontalno kretanje dovoljno je promeniti brzinu jednog ili više propelera. A time dolazimo i do još jedne nedoumice. Ako je struktura kvadrokoptera tako jednostavna i elegantna, zašto se ranije nije koristila?
Odgovor je da se jednostavno nije mogla napraviti. U čisto mehaničkom dizajnu, jedan motor morao bi da pokreće sva 4 propelere kroz složen sistem zupčanika, što bi samo po sebi predstavljalo ogroman teret. A kada uzmete u obzir mehaničke delove kontrolera, praktična upotreba nije dolazila u obzir. Naterati dron da uopšte poleti bio bi podvig. Međutim, brzim razvojem elektronske industrije ti problemi su nestali. Na primer, mehaničke strukture zamenjene su elektronskim komponentama, a umesto motora sa unutrašnjim sagorevanjem, elektromotori su pokretali propelere. I to ne bilo koji električni motor, već motori bez četkica. Kao što ime govori, motor bez četkica ne koristi ugljene četke. Tokom većeg dela 20. veka, električni motori zahtevali su par četkica za isporuku struje rotoru kako bi motor mogao da radi, a pošto su četkice uvek bile u kontaktu sa rotorom, vremenom bi se istrošile, slično kao što se olovka troši dok pišete. Zbog trenja i toplote, konvencionalni motori nisu mogli da rade pri velikim brzinama. Kada bi se brzina povećala, počele bi da se pojavljuju varnice poput vatrometa. Motori bez četkica, s druge strane, rade tako što konstantno menjaju smer struje u statoru, stvarajući elektromagnetno polje koje izaziva okretanje rotora. Četke nisu potrebne u tom procesu. Bez njih motor radi sa manje buke i toplote. Brzina mu se može značajno povećati, a životni vek mu je takođe znatno produžen. Tako su glomazni motori, pogonski sistemi, mehaničke strukture propelera zamenjeni baterijama, visoko preciznim elektronskim regulatorima brzine, elektromotorima i dizajnom propelera. Pored motora bez četkica, litijum-ionske baterije sa velikom gustinom energije odigrale su ključnu ulogu, kao i minijaturizacija i smanjenje troškova raznih čipova i procesora. Ovaj tehnološki napredak doveo je do brzog porasta dronova sa više rotora na potrošačkom tržištu, postepeno istiskujući modele sa jednim rotorom. Suočeni sa promenama u industriji, neke kompanije su to brzo uspele da kapitalizuju. Francuska kompanija Perot je 2010. godine predstavila prvi potrošački kvadrokopter na svetu, AR Drone, koji je stekao široko priznanje. Iste godine kineska kompanija XAG predstavila je prvi kineski potrošački kvadrokopter koji je zaradio više od 1,5 miliona dolara u prvoj godini. Međutim, ti uređaji nisu mogli da lebde ili lete autonomno. One su u suštini i dalje bile igračke, ali su se pojavile na tržištu u pravo vreme i brzo ostvarile profit. Umeđu vremenu, Wang Tao je nastavio da istražuje prelazak sa dronova sa jednim rotorom na sisteme sa više rotora. Iako nije žurio sa predstavljanjem novog proizvoda, DJI-eve tehnološke prednosti, akumulirane godinama rada, postajale su sve primetnije. Prvo, DJI je preneo svoj sistem kontrole leta, osnovnu tehnologiju svojih dronova na modele sa više rotora. Kao što sam ranije spomenuo, dronovi sa više rotora su prirodno stabilniji i lakši za kontrolu, a DJI-ev sistem kontrole leta već je bio najbolji među modelima sa jednim rotorom, a ta tranzicija završena je za nekoliko meseci. Za samo 6 meseci DJI-ev sistem za kontrolu leta 5. generacije mogao je da upravlja dronovima sa 4, 6 ili 8 propelera, dok su se konkurenti još uvek borili da reše problem lebdenja. DJI je nastavio da prodaje svoje sisteme za kontrolu leta, a potražnja je ostala velika. Sledeći korak za DJI bio je razvoj stabilizatora, posebno za filmsku industriju. U početku Wang Tao uopšte nije ni planirao da se fokusira u tom pravcu, ali zbog DJI-eve napredne tehnologije, tržište je u suštini dalo kompaniji vetar u leđa za nove mogućnosti. 2011. na takmičenju helikoptere na daljinsko upravljanje u Mansiju u Indijani, Wang Tao je upoznao Colina Gina, glumca iz televizijskih reality show programa i vlasnika kompanije za fotografisanje iz vazduha. Colin je tražio rešenje za stabilizaciju video snimaka snimljenih dronovima. Kada govorimo o prvoj industriji na kojoj je uticao napredak tehnologije dronova, to je nesumnjivo bila filmska industrija, posebno vazdušna kinematografija. U svetu videografije tada su snimci iz vazduha bili retkost, pre svega zbog cene. A svi znamo koliko su oni upečatljivi. Iznajmljivanje helikoptera za snimanje koštalo između 6 i 7 hiljada dolara dnevno. Međutim, snimanje
dronom, čak i uz neznatno smanjenje kvaliteta, drastično je snizilo cenu, čineći ga izuzetno atraktivnom opcijom. Međutim, postoji značajan izazov u toj oblasti, a to smo čuli i u intervjuu koji sam uradio sa Draganom Gliševićem. Profesionalno snimanje zahteva ne samo težu i kvalitetniju opremu, već i izuzetnu stabilnost kamere. Da bi se to postiglo, neophodan je stabilizator, odnosno gimbal sa velikim kapacitetom nosivosti, širokim opsegom kretanja i preciznom kontrolom. Za kompaniju DJI taj zadatak nije bio najjednostavniji, ali nije bio ni preterano težak. Jednostavno rečeno, DJI je koristio tehnologiju kontrole položaja drona, ugrađenu u njegov sistem kontrole leta, da stabilizuje kameru. Konkretno, napravili su stabilizator sa inercijskom mernom jedinicom i 3 motora bez četkica koji su mogli da se rotiraju za 360 stepeni i održavaju stabilizaciju pod bilo kojim uglom. Ta glava stativa mogla je da podrži kamere kao što su Sony i Panasonic, omogućavajući snimanje videozapisa visoke rezolucije. U januaru 2012. godine na sajmu igračaka u Nirnbergu u Nemačkoj, kompanija DJI je zvanično predstavila svoj proizvod Zenmuse Z15. Zenmuse je postao hit. Njegova početna cena bila je $2000, a desetina hiljada porudžbina bile su znak da su na dobrom putu. U 2012. samo zahvaljujući Zenmuse-u prihod DJI-a je premašio $100 miliona. Od trenutka kada se Zenmuse gimbal pojavio, DJI je ostavio svoje konkurente daleko iza sebe. 2013. godine DJI je predstavio S800, dron sa 6 rotora za snimanje filmova i skoro potpuno je monopolizovao tržište dronova za hollywoodsku filmsku produkciju. Iste godine, DJI je predstavio i svoj prvi dron, Phantom 1, koji je bio namenjen običnim korisnicima. U teoriji, čak su i početnici bez prethodnog iskustva mogli da upravljaju tim dronom. Mogao je da lebdi u vazduhu, automatski sleće, a mogla je da se stavi i GoPro kamerica na njega. Najbitnija stvar im je bila da bude relativno jeftina za takav uređaj, oko $1000. I šta se tada desilo? To je bila prava revolucija u industriji. Od tog trenutka DJI je u potpunosti preuzeo tržište potrošačkih dronova. Brzi uspeh kompanije zajedno sa njenom dominacijom na globalnom potrošačkom tržištu dronova u velikoj meri bio je posledica njene tehnološke superiornosti. Naravno, tu ne treba poceniti doprinos Amerikanca Colina Geena. On je bio prilično poznata ličnost i odličan prodavac. Zahvaljujući njemu, DJI-evi proizvodi postali su popularni na engleskom govornom području, posebno u SAD-u. Amerikanci nisu ni shvatili da je DJI kineska kompanija, ali su dobro znali za taj brend. Uz sred ove rastuće popularnosti, Wang Tao i Colin zajedno su osnovali severnoameričku filijalu DJI-a, a Colin je u vlasništvu imao 48% akcija. Međutim, ta saradnja nije dugo trajala. Colin je, koristeći svoje akcije i uticaj, počeo da deluje sve sigurnije. Najozbiljniji sukob nastao je i saradnje DJI-a i američkog brenda akcionih kamera GoPro. Ako pogledate DJI-evu ranu liniju proizvoda, sve komponente, od dronova pa do gimbala i kontrolera, razvila je sama kompanija DJI. Jedini izuzetak bile su kamere, što ima smisla jer kompanija dronova ne mora nužno da razvija i sopstvene kamere. Na sreću, u to vreme GoPro je počeo da proizvodi kompaktne, moćne kamere sa odličnom stabilizacijom, što ih je učinilo idealnim za DJI dronove. Pod Colinovim uticajem, kompanije su brzo postigle dogovor. GoPro je postao ekskluzivni dobavljač kamere za Phantom 2. Problem je nastao kada je Colin jednostrano pristao da podeli profit u odnosu 64:36 u korist GoPro-a, dok je Wang Tao verovao da je fair podela bila 50-50. Wang Tao je već napravio ustupak, predloživši podelu profita 50-50. Međutim, taj dogovor je propao. Posle tog sukoba izbio je skandal između Wang Tao i Colina. Colin je tražio 16% svih akcija DJI-a u zamenu za svojih 48% akcija u severnoameričkom ogranku. Wang Tao se nije suzdržavao i odgovorio je da njegove akcije vrede manje od 1%. Kao rezultat toga, Wang Tao je zatvorio pristup korporativnim računima severnoameričke kompanije, preneo svu korisničku podršku nazad u Kinu i otpustio sve zaposlene u SAD-u.
Wang Tao je jasno stavio do znanja da je utakmica završena. Kasnije su Colin i DJI postigli vansudsko poravnanje uz određenu finansijsku nadoknadu. Po odlasku, Colin je poveo tim ljudi sa sobom i pridružio se DJI-evom konkurentu u SAD-u, 3D Roboticsu, tvrdeći da će im pomoći da pobede kompaniju DJI. Međutim, i ta kompanija je na kraju doživela poraz od DJI-a i na kraju se prebacila na razvoj softvera za dronove. Što se tiče DJI-a, nešto više od godinu dana kasnije, ona je proizvela sopstvenu 4K kameru i integrisala je u dron Phantom 3 sa ugrađenim gimbalom. Od tada u DJI-evoj liniji proizvoda više nije bilo drugih brendova koji su proizvodili neke komponente, već je kompanija sve radila sama. Dakle, za samo 5 godina, od 2008. pa do 2013. kako je DJI postao lider u dronovima? Hajde da analiziramo ključne faktore uspeha. Prvo i najvažnije, to je nesumnjivo tehnologija. Dok su druge kompanije pratile tržišne trendove da bi zaradile što više, DJI više nije osjećao potrebu za tim, a Wang Tao je nastavio da pristupa razvoju kao inženjer, strastven prema svakom detalju. Pošto je istovremeno bio i na postdiplomskim studijama, a bio i uspešan preduzetnik, tek je 2011. u svojoj 31. godini završio te postdiplomske studije. Međutim, njegova teza, automatski sistem upravljanja helikopterom, jasno je istakla ključ tehničkog uspeha DJI-a. Ako se vratimo na tehnologiju, postoje 3 glavne tačke. Prvo, postoje brojni, ali široko korišćeni senzori. Oni pomažu sistemu kontrole leta da prati poziciju i lokaciju drona u trodimenzionalnom prostoru u realnom vremenu, a takođe obezbeđuju jedni drugima rezervne funkcije. Na primjer, ako je GPS signal blokiran ili ga nešto ometa, dron ipak može da nastavi da leti upravo zahvaljujući senzorima. Ali važno je napomenuti da ti senzori nisu jedinstveni ili posebno dizajnirani za DJI. Oni se široko koriste u robotici, automatizaciji, pa čak i u pametnim telefonima. Drugo, uključuje obradu signala zasnovanu na Kalmanovom filtriranju. Šta je to, pitate se? Kalmanov filter je algoritam koji je prvi predložio mađarsko-američki naučnik Rudolf Kalman 1960. Taj algoritam deluje kao veoma pametan indikator i pomaže u pronalaženju najkorisnijih podataka u nekim kriznim situacijama kada zbog raznih faktora senzori ne mogu da rade baš najbolje i on predviđa sledeće stanje sistema. Kalmanov filter se široko koristi u industrijskoj automatizaciji i kontroli. Treće, postoji kontrola zasnovana na PID kontroleru, odnosno proporcionalnom integralnom derivativnom kontroleru. Komplikovano je, ali ću na primjeru objasniti. U sistemima autopilota neke mašine mogu da se drmaju tokom skretanja, dok druge nesmetano izvode skretanje poput iskusnih vozača. To je rezultat kvalitetnog podešavanja PID kontrole. Dakle, bilo da se radi o senzorima, Kalmanovom filtriranju ili PID kontroli, sve su to tehnologije koje se široko koriste u robotici i automatizaciji. Međutim, ono što zaista razlikuje DJI-ev sistem kontrole leta od drugih je pažnja posvećena detaljima. Naprimjer, gde tačno postaviti senzore da bi se smetnje svele na minimum, kao i koje parametre preporučiti za različite modele. Pogon na gorivo, električni, ili sa različitim brojem motora. To je bogato iskustvo koje je Wang Tao akumulirao kroz brojne nezgode i neuspehe. Da sumiramo DJI tehnologiju koristeći sistem kontrole leta kao primer. Njegove ključne karakteristike su jednostavnost dizajna, visoka pouzdanost i standardizacija. Važno je da su svi kodovi napisani u kompaniji i potpuno su vlasnički. To ne samo da garantuje integritet intelektualne svojine, već i stvara prepreku za konkurente. Ako subjektivne faktore koji doprinose uspehu DJI-a smatramo ličnim kvalitetima i tehnološkim prednostima Wang Tao-a, onda objektivni faktori uključuju podršku Global Electronics Huba iz Shenzhena. DJI je uspeo da nadmaši svoje konkurente, ne samo zbog svojih izvanrednih tehnologija, već i zato što je svaki novi model razbijao barijere cena na tržištu.
To je omogućeno zahvaljujući snažnoj industrijskoj bazi Shenzhena, gde su koncentrisane visoke tehnologije u dizajnu, proizvodnji i montaži. Shenzhen se može nazvati pravim rajem za startupe kao što je DJI. Ali koje resurse je taj grad konkretno obezbedio DJI-u i šta je kompanija uradila nakon što je osvojila potrošačko tržište dronova? O tome ćemo pričati u sledećem videu. Mi se ponovo vidimo za nedelju dana, kada ćete imati priliku da pogledate treći deo miniserijala o usponu kompanije DJI. A do tada, lajkujte video, zapratite moj kanal, a ako želite ostavite i neki komentar. Gledali ste Aaron Crafts. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, Grune produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Aaron Crafts, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, oseti rime, to je hip hop, East Coast.